Konnichiwa mga kastorya, kabalo ka mo nga ang sakura o cherry blossom sa Japan naapod na din sa Kisulon, Sumilaw, Bukidnon. Naglinya lang nga, daplin sa dalan, guwapa kayo tanahon. Sama ka guwapa sa mag-like o mag-comment sa atong video karon. Ato ng saroy-saroyan karon. Banimin ninyo. Let's go! Makalipay kaayo paglabay nimo diri. Makita dahil nimo ang pink trumpet tree, ang birding kakahuyan ug kabukiran. Ug makita pa gyud nimo ang Mount Palawpaw ug ang pineapple plantation nga nindot kaayo tan-awon. Nan pisko pa gyud ang hangin, maglahi ra gyud ang feeling. Kanang simple ra ang pag-agi, pero makagaan gyud sa paminaw. Murag parehas sa feeling na makita nimo imong hinigugma. Kanang kalit lang ka mo smile ug malipay. Mao gyud na ang vibe sa Sumilaw. Simple, fresh, ug nindot kaayo sa mata ug sa paminaw. So, mga kastorya, kung makaagi mo diri sa Sumilaw, hunong sa kadali ug i-enjoy ang view. Dayon, palit mo og silhig lanot, kay sulit kaayo ilang produkto diri. Ayan na din mo pangita og link sa comment section. Kay importante na link ang atong link sa Ginoo. Mga kastorya, dili pa kayo daghan ang namulak dinhing dapita. Pero mga pipila ka semana, dinhi na nato makita unsa ka maragway ang sakura sa Pilipinas. Plus, makita pa gyud nato dinhi ang view sa Mount Palawpaw, pineapple plantation, ug makapalit pa gyud ta dinhi mga silhig lanot. So, Carly Stories po, aring natutungkay sa Tagtuban.